дуруд дӯстон, алоқамандон ва роғибони гӯштини миллии тоҷикии гӯштигирӣ. Акнун фурсати он фаро расидааст ки ду паҳлавон, яке яктак сабз ва дигаре яктак сафед мубориза баранд дар вазни то 60 кило. Инҷо паҳлавони яктак сабз боқӣ аст. Вали Муҳаммадзода паҳлавоне ки аз вилояти Суғд борҳо дар мусобиқаи мухталифи ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзидааст ва паҳлавонест ки барои мардуми тоҷик ошно аст, махсусан дар гӯштини ҷудо, дар гӯштини миллии тоҷикӣ борҳо мубориза бурдааст ва ҳоло талоши ӯ бо Пансе Аченг барои рохати аввал, ёни даври аввал аст мубориза оғоз шудааст. Бубинед паҳлавони мо ҳоло рақибро наздик меорад аз фосила сари китф. паҳлавони аз Зарафшон, паҳлавононе ки дар водии Зарафшон вилояти Суғд боқӣ ки ҳонараш бояд боқӣ ба мисли ном омад. барои ин намояндаи Тайпейчин ҳам паҳлавонони Тайпейчин дар гӯштини ҷудо хеле хуб обутоб ёфтанд. аз ин хотир барои онҳо мубориза бурданд бо паҳлавон. миёни пой дар ин ҷо қулф андохтанд ва пушт бартофтанд барои Пан Су Ченг. як навбат анқариб буд ки даст диҳад ва мубориза идома дорад. инҷо бори дигар акнун ҳо бо ҳам меоянд, рӯбарӯ мешаванд. боқӣ бо Пан дасту гиребиён мегиранд. дар инҷо паҳлавони мо намояндаи ҷумҳурии Қирғизистон Абдуладирова ва намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Мавлуда Асламова. паҳлавони тайпегӣ бештар мехоҳад ки замин кор кунад ва усулҳои худро ба кор барад, вале боқӣ гашта ё баргашта сари китфро пешон мекунад. аслан дар намуди камарбандӣ ҳам боқӣ хубтар аст. шояд камарбандиро ҳам ба кор барад ки дар ин ҷо ҳунари шовистаи хешро нишон диҳад ки камарбандӣ ҳам чӣ гуна аст барои камар дарёфт кардани рақиб амалеро анҷом диҳад. ҳоло дар фосилаи наздиктарин мубориза мебарад. ҳарду бо ҳам меоянд. нафаси озоди боқӣ баланд мешавад ва навард бошад идома меёбад. Яктаки сафед намояндаи ҷумҳурии Қирғизистон Абдуладирова. бо яктаки сабз намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Мавлуда Асламова. барои гӯшти нагирифтан ё аз чанголи боқӣ худро дар амон бурдан. инҷо Дилшодзода Алибек, довари марказӣ, аввалин огоҳиро барои паҳлавони тайпейчинӣ тайпе парчам дигар баромадааш буд дар табло. Пан Су Ченг ҳаракат мекунад. боқӣ барои боқӣ мондан дар ин вазн ҳаракат дорад.
гашт. Оҳо, баъд аз амре довар буд, вагарна боқӣ бисёр оли ҳунарнамоӣ кард. Оҳо, баданро барои боқӣ нишон медиҳанд. ҳоло бо як бадан паҳлавони ҷумҳурии Тоҷикистон боқӣ вали Муҳаммадзода дар ин ҷо пеш меравад. алакай бадан бояд доварони мо оҳу дар ин ҷо ансуам бар муқобили рақиб бисёр шоиста ҳунарнамоӣ мекунад. غالبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان باقی ولی محمد. бале баъд анҷоми вақт боқӣ мемонад ҳунараш. мераве ба набарди вазни то 60 кило ҷуфти дуюм Аҷмал Нуриддин паҳлавони яктакпӯши сафед бар муқобили хайрандеш Муродзода паҳлавоне ки чанд маротиба бар гирифтани шоҳ-ҷоиза муяссар шудааст. паҳлавони шаҳри Гулоб яктаги сабз вафат кардааст ва ҳоло гӯштин акнун оғоз шуд. онҳо ин набардро Сидиқ Неъмат Афғонистон доварӣ мекунад. ҷаҳди бештари Нуриддинро мебинем. Аҷмал Нуриддин ҳуҷумҳои пай дар пай мекунад. оҳо, гаштаю баргашта ҳуҷумҳо аз ҷониби паҳлавони пироҳани сафедпӯшида аст. Аҷмал Нуриддин ба ҳар ҳол ҳоло мебинем акнун Муродзода хайрандеш паҳлавоне ки паҳлавоне ки тӯли чанд соли охир шоҳ-ҷоиза ба даст меовард, ҳоло фаъолияш камтар аст. нисбат ба ӯ Нуриддини бештар ҳуҷум мекунад. бале, довар бисёр хуб инҷо гузорӣ кард. оҳо, ҳоло паҳлуро барои паҳлавони яктак сабз нишон медиҳанд. дар ин ҷо бартуфти паҳлавони яктак сабз хайрандеш имтиёзи аввалро ба даст овардааст. ҳоло акнун рақобат идома дорад. вақт ҳаст барои Аҷмал Нуриддин низ
ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб зиёд шавад. Як танбеҳ дора. جمهوری اسلامی ایران اما جمهوری هندوستان дар вазни то 60 кило паҳлавонони мо миёни ҳамдигар гӯштин мегиранд. дар ин вазн дигар паҳлавонони қазоқ аст, эрон аст, моғулистон астанд, қирғиз аст, рус аст. шояд бо дигар паҳлавонон монанд ва баъдан бароянд. аз рӯи фикр мекунам бояд сараввал бо дигар паҳлавонон мубориза баранд. шояд яку якбора қуръакашӣ барои ду паҳлавони мо, ҳоло ки дар ин гурӯҳ дигар намояндагони дигар кишварҳо хеле зиёд ҳастанд. паҳло ана акнун инҷо мубориза идома меёбад. дӯстони азиз, табло намудааст. паҳлӯе ки довари марказ дод, бо ин паҳлӯ барои Нуриддинов нишон надода шуд. довар сараввал нишон дод. гирифта шуд. ба ҳар ҳол мо ҳолати такрорро баъд аз набард боварӣ дорам ки коргардон барои мо партофти дуюмро нишон хоҳад дод. ки гӯштин аст, ҷараёни гӯштин аст. аз ин хотир мунтазир мешавем то дар ҳолати такрор баъда дар ҳолати пауза таваққуф кардан пешкаш хоҳад шуд. хуб, як паҳлӯ намояндаи ҷумҳурии исломии эрон заҳра баҳрӣ, як сабз намояндаи ҷумҳурии ҳиндустон анун гаштаи баргашта ҳуҷумҳои аҷмал ба чашм мерасад. доварам бояд қарори худро барорад дар бораи пайҳам ҳуҷум кардан. танбеҳ, бале, ин бояд барвақттар мешуд, чунки паҳлавонон кор кунанд, ҳаракат кунанд. ҳоло гирет садо мешавад. амаги 10 сония дигар мондааст дар ин ҷо. гӯштин намегирад хайрандеш ба хотире ки вақтро дар ин ҷо нигоҳ мекунад. вале бовар кунед, аҷмал бисёр гӯштини хуб гирифт ва хайрандеш ба даври минбаъда рафт. Камолиддинова Ӯзбекистон, Абдулладирова Қирғизистон. Қуввати доварон довари болои гирифт. он чизе ки мо талаб карда будем дар ин ҷо коргардон бисёр бо сифати баланд нишон дод. доваронам диданд, фикр мекунам мухлисонам аз ин партофт дидан карданд. ва акнун меравем ба даври минбаъда. дӯстони азиз, довари болои гирифт. довари дарозаи байналмилалӣ Сироҷиддин Кёри Ӯзбекистон. довари кунҷи довари дарозаи байналмилалӣ
суфиев дар ҳол дар инҷо рақибро бо бадан абдулло орифро барои паҳло афтонад. бовар кунед дар инҷо барои мо дар сурат ҷаласа дар сурат ҷаласа тамоман пай ҳам дар инҷо омехта омадааст. барои каме мушкил аст. абдулло орифро бо паҳлавони қазоқ навиштанд, вале бубинед боз инҷо суфиев ҳам иловат шудааст ва суфиев барои чӣ бошад ки паҳлавонони мо дар ҳол миёни ҳам гӯштин бигиранд, дар ҳоле ки ҳаст паҳлавонони узбек, таиландӣ аст, қазоқ аст, вьетнам аст, эронӣ аст, моғул аст, қирғиз аст, рус аст дар ҳамин вазни то 60 кило ва боз ду паҳлавони моро миёни ҳам гӯштин монданд. суфиев паҳлавони бисёр гӯштингири хуб аст, як таги сабз дорад. ин паҳлавонист аз ҳамон мактаби варзиши Зарафшон вилояти Суғд аст. паҳлавонест ки дар шаҳри Москав вақтҳои охир машқ кардааст. абдулло ориф муқобили ин паҳлавон мубориза дорад. як бадан барои суфиев ҳоло довар нишон додааст. акнун дар фосилаи наздиктаре ҳуҷум аз ҷониби паҳлавони яктаг сабзи Зарафшонӣ ки ман боварӣ дорам ки дар муқобили паҳлавону рақибони хориҷӣ ҳам дурахшаш хуб бошад. мубориза акнун дӯстони азиз миёни ин ҷуфт. ана акнун чӯбони уқобонду бозу кушодан ҳамин аст ки суфиев нишон медиҳад. суфиев тоза паҳлавонест ки тамрин ин ҳалол аст. акнун мо маҷбур мешавем абдулло орифро инҷо хат занем аз ин феҳристе ки барои мо аз ин сурат ҷаласа суфиев нависем. баъзе нофаҳмӣ ҳанӯз ҳам дар сурат ҷаласаҳо аст. хуб акнун бармегардем ба қафо, чунки ҷуфте ки эълон шуд аз қафо аз ин ҷуфти навбатӣ истоданд. бояд барои зарондани мусобиқоти байналмилалӣ корбариам дар инҷо хуб шавад, то ин ки дигар миёни варзишгарон миёни ҳамшораён миёни дигарон омехтагӣ ба миён навояд. акнун меравем дӯстони азиз ба тамошои набарди паҳлавонӣ. дар гиреми рақами 1 даъват карда мешавад намояндаи ҷумҳурии Россия Саят Хертек бо намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Карим Муслимбек. ӯзбекистон ва таиландӣ. чӣ шуд инҷо? инҷо бубинед ҳанӯз ҳам нофаҳмӣ дар гӯштини дар ин набардҳо аст. ҳамон аст ки суратҷаласа риоя намешавад.
баъзе иловаҳо карданд ва ин ҳатто худи доварон ҳам дар ин ҷо чораёне ки ровиёне ки дар ин ҷо ҳастанд дигар барои даъват карданд аниқ намедонанд ки кӣ кай даъват мешавад. ҳоло ҷуфт иваз мешавад. мисоли равшане ки мушкилие ки ман боло гуфтам ки ин фикр мекунам оддитарин чизе аст ки бояд имрӯз аз ҷониби котибот ба роҳ монда шавад то ин ки ҷуфтҳо омехта нашаванд. акнун дӯстони азиз ҷуфти қафурро мо пештар ро хондем. акнун меравем ба пеш. чемпиони ҷаҳон аз рӯи куштини самбо, намояндаи ҷумҳурии федератсияи Россия Хертек Саян, бо яктаки сабз намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Муслимбек Каримов, бо яктаки сафед намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон анакнун Дестак, бо бар яктаки сабз намояндаи Тайланд Нерсисонбуд Нофасӣ. анакнун ҷуфте ки эълон шуд дӯстони азиз, Хертек Саян чемпиони ҷаҳони гӯштини самбо эълон гардид аз Россия бар муқобили Каримов Муслим гӯштин мегирад намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон. анакнун фаҳмидем ки барои чӣ ин ҷо омехтагӣ аст. баъзе аз варзишгаронро ба фикрам имрӯз илова карданд. шояд нафароне буданд ки ба ҳар восита дар ин ҷо илова шуданд ва мин ҷумла чанд нафаре ки ин ҷо Олимпиад насиби намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон Умид Дестак. акнун набард шурӯъ мешавад. хоб қаҳрамони ҷаҳони гӯштини самбо дар гидеми рақами Хертек Саяни россиягӣ бар муқобили Каримов Муслим гӯштин мегирад. ин набард ҳанӯз оғоз шуд. ҳоло Тоҷикистон ин ду паҳлавон бо ҳам омаданд. Раман. гӯштин оғоз шудааст ва паҳлавони мо бисёр хуб доштааст рақибро дар ин ҷо Муслимшо Каримов. ҳоло атроф рақибро чарх мезанад. мешавад дар гидеми рақами ду намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Айдари Саид Кабирзода ва Карчиневский Раман. аз ду ҷониб миёни ҳамдигар кашокаш аст ва албатта қаҳрамони ҷаҳони гӯштини самбо дар вазни то 60 кило мубориза дорад. намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон Сайдпулов Санҷар ва намояндаи ҷумҳурии Тайланд Архан Шерсан. Хертек Саян барои мардуми тоҷик ошно аст. паҳлавонест ки мо барои мо мин ҷумла маълум аст дар гӯштини самбо махсусан. дар гидеми рақами ду даъват карда мешавад набардаш ҷумҳурии Тоҷикистон Айдари Саид Кабирзода ва намояндаи Грексия Карчиневский Раман. мубориза идома меёбад дӯстони азиз дар вазн. аз ҳарду ҷониб паҳлавонон миёни ҳам омаданд. дар гидеми рақами ду Айдари Саид Кабирзода Тоҷикистон Карчиневский Раман Грексия. дар вазни то 57 кило дар соли 2017 нишони тиллоро ба даст овардааст. ҳамчунин барандаи медали тиллои ҷоми ҷаҳон аст 2015 Хертек ва муборизааш ҳоло идома дорад. гӯштини ҷудо ҳам гирифтааст. пои ҳам мубориза идома дорад.
در مقابل اکمالدین کریموف بارها مبارزه می‌برد در وزن تا 57. یعنی به همون خاطره که برای مردم تاجیک آشنا بودنش همون رقیب اکمالدین بودن است. من باور دارم که این پهلوان رو عراقی از پیش دیدند و 2021 هم دیدند که در قهرمانی جهان اکمالدین کریموف در وزن 58 کیلو این پهلوان روس را شکست داد و به عنوان قهرمان جهان سزاوار شد. خرتک سایان حالا نبرد رو ادامه دارد. نماینده جمهوری تاجیکستان حیدر سعید کبیرزاده، رویان صف نماینده گریتسیا بلاروسیا کارچینیوسکی رامان. اوه پهلوان ما در اینجا مسلم شاه انقره بود که یک اصول سر کتف رو خوب به کار برد، اما یک بدنی که پهلوان ما گرفته است ولو خرتک قفا میماند. چند ثانیه دیگر باقی مانده است که الکی شاید پیروزی شد. پهلوان ما خرتک قهرمان جهان گشتنی سامبو در اینجا شکست میخورد. داوری بالای گلیم داوری درجه جمهوری بهادر حلیمه، داوری کنجی داوری درجه بین‌المللی قربانوف مراد. اکنون پهلوان ازبک سعیدقلوف سنجر بر مقابل ارخیان سرسان پهلوان تایلندی که یک تگ سبز دارد مبارزه میبرد و اولین پرداخت پهلویی یا حلال است. پهلو برای پهلوانی ازبک میدهند. سنجر سعیدقلوف بالا پشتی گرفتن از جانب رحمان علی داور مرکزی امر شد و این پهلوانان ازبک و تایلندی بیان هم پشتی میگیرن. خیلی خوب است. امروز
از جانب توجیکستان و نماینده جمهوری هندوستان پریانشی. خوب است که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا توجه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای گوشتین ملی زیاد گردیده است که این شوق و رغبت پهلوانان ما را زیاد میکند. ام گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری ما را در مقیاس جهان آشنا میگرداند. اوه پرتافت‌های زیبای پهلوان ازبک سنجر به مثل شمال بر این رقیب را زمین آورد. آفرین سنجر. خیلی برای مردم ازبک هم گوشتین آشنا است. اکنون میرویم دوستان عزیز به نبرد دیگر. اینجا مرزاد صوفیوف پهلوان ما گوشتین میگیرد بر مقابل پهلوان قزاق سرسنبایف مبارزه میبرد. بعضی از پهلوانان ما آزاد بر مقابل یکدیگر مبارزه میبرند، ولی برای زیاد پهلوانان ما بر مقابل رقیبان خارجی موضوع میبرند که این اقدام خوب است که با خارجیان بعضی پهلوان ما را باید سبز پهلوان نماینده جمهوری قزاقستان معاص سرسنبایف معاص یک تک سبز ببر کرده است پهلوان قزاق و صوفیوف باشد با پیراهن سفید گوشتین میگیرد. درباره هنر اولین حرکت و هنر شایسته پهلوان بلند پرواز زرافشانی که باید اینجا نبرد خوب نشان دهد و هنر شایسته خویش را برای همگان یک بار دیگر نشان خواهد داد. این گوشتین است، برد و باخت دارد. مهم پهلوانان ما مهم باید گوشتین خوب گیرند و گوشتین ملی تاجیکی را ما باید با چنین برگزاری مسابقه ها در سطح جهان نشان دهد. گوشتین ملی تاجیکی چنین است. پیروی خلق دنی بودند زی غیرت هاست در شیر مردان را نباید با طریق میش رفت. پهلوانان ما عموما نفره که در این نمود ورزش گوشتین میگیرد همیشه راهش مردانواز یا شیرمرد است و هیچگاه شیرمردان با طریق میش نمی روند، همیشه به راه شیرمرده می روند. صوفیوف یک بدن دارد. قزاق پهلوان هم بر مقابل بسیار با جذاب گوشتین میگیرد. معاص سرسنبایف مبارزه ادامه دارد دوستان عزیز و صوفیوف جا پهلوانی همچنین بانوان پهلوان حضور دارند. مخلصان هم خیلی زیاد هستند، باز هم این نداری و خاطری گذراندن این مسابقات از جانب مقامات حکومت دولتی شهر دوشنبه اساسا برای رئیس شهر دوشنبه برای متحد کردن این خبر مردمی که در این روزهای زیبا و با پرتافت‌های جالب و جذاب حلال
صوفیوف. انا این است گوشتین صوفیوف، این پهلوان زرافشانی از موج دریای زرافشان نوش جان کرده است و تاجیکستان را معرفی میکند. مرزاد صوفیوف و پیش میرود. اولویت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان لحظه های جالب این نبرد را پیشکش شما میکنند دوستان عزیز. حالا منتظر با جفت جدید هستیم. یک فضای ایدانه را دوستانی عزیز در اینجا برای نوار میبینیم تا منتظر شدیم. بسیار نوار زیبایی که اینجا پخش میشود تا اون لحظه که پهلوان را با نبرد میارد. فصل نوروز چقدر زیبا است، مخصوصا با گوشتین خیلی زیبا. یهودان میگن تاجیکستان وطن نوروز است. اکنون سرزمینی که پهلوان پرور است و امروز همچنین بجز از پرورش پهلوانان با هم آورده است پهلوانان دیگر کشورها را. مردم باور کنید از صبح تا شام لازم شود در همین جا میستد. انمین است محبت مردم به گوشتین. آن گوشتینه که ما دائما میگیم گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری، آن گوشتینه که در وجود ما در پیوند ما جوش میزند محبتش. آن گوشتینه که از بابایان اجدادان تا امروز باقی مونده است و همیشه پای دیواری تمام گوشتین ها محسوب می شود. گوشتینه که ملت ما رو، گذشتگان ما رو برای امروزه نسل نورس و جوان معرفی می کند. تاریخ دیروز رو امروز انعکاس می کند. گوشتینه که ما رو با جهان و جهان رو با ما پیوند می کند. همین است. گوشتینه که ملی تاجیکی است. از شاهنامه، از شاه بیت های این کتاب بی‌زوال از دوران رودکی و فردوسی تا امروز باقی مانده است و ما آن را ترغیب میکنیم. روز خوب است که توجه می شود، ولی باید پهلوانان اصیل رو برداریم. باید امروز ما پهلوانان رو همه
متخصصان بیاین که در اصل قدر زر را زرگر میداند و نفرانی باشند که برای سرجم کردن همین گوشتینگیران نامیه که در مقیاس جهان تاجیکستان را برابر دارند. حتی سرور کشور بارها در گوشتین گفته بود که این گوشتین مال مردم ما است، باید این را در تمام جشن‌های ملی برپا نماییم. انا این است امروز فضای دوشنبه شهر جمع می‌آورد. اینجا ببینید تاریخی داشت ویتنامی با ایرانی در دوشنبه گوشتین گیرند، در گوشتین ملی تاجیکی گوشتین گیری. حالا اکنون نبرده که پیشکش شما میشد یک تک سفید و فام هانک از ویتنام بر مقابل محمد برای مای ایرانی گوشتین میگیرند. پارسال یاد دارم که پهلوان ایرانی در اینجا هم خوب درخشیده بود. دیروز هم در نمودی کورش گوشتین گرفتند. و مبارزه میان پهلوانان ادامه دارد. ویتنامی میخواست که در اینجا سر کیف کند. سر کتف در اینجا محمد رقیب را پهلو افتاند، اما این پرتفت با حلال هم شباهت داشت. ولی جناب بار دوم است که پهلو می افتاند. با وجود آگاهی در اینجا یک پهلو دارد پهلوانی. اولمپیاد نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان ایرانی رسول. گشته برگشته نماینده جمهوری تاجیکستان شادمان رضایت و نماینده جمهوری افغانستان افضل دلکه. اینجا گشته یا برگشته پهلوان ایرانی فعال می شود. باز می رود. اصول سر کتفی رو به کار می برد محمد ایرانی و رقیب باشد پهلوان ویتنام. از این وهم دارد، وهم از آن دارد که سر کتف نیاید و هم ترس از آن است که اگر سر کتف آید پس مشکل میشه. نماینده جمهوری تاجیکستان شادمان رضایت با یک تکی صف نماینده جمهوری افغانستان افضل دلکه.
mag'lubiyat rasmiy namoyandayi Jumhuriy Tojikiston Shodmon Rizoyev. نبرد Hamidov da'vat karda meshavad namoyandayi Taipei Ingoson va namoyandayi Mo'g'uliston Saidbayor King. نبرد پهلوانان در وزن تا 60 کیلو ادامه دارد دوستان عزیز. آهنگ وانگ حالا دوباره در تلاش است. وقت چند ثانیه دیگر باقی مانده است. یک پهلو Saidbayor King Mo'g'uliston Ingoson را به پیش میبرد. چند ثانیه دیگر باقی مانده است و وقت هم به انجام میرسد و این ایرانی پهلوان در اینجا دست بالا می شود. Mag'lubiyat rasmiy namoyandayi Jumhuriy میرویم دوستان عزیز با نبرد جدید. در اینجا پهلوانی یک تک سفید پهلوان مغول است معرفی می شود. امر سنا ختم پهلوان مغول بر مقابل کوکتاگول اولو. Tojikiston Muhammad Kuwait. اکنون پهلوان مغول بر مقابل پهلوان قرقیز گشتن میگیرد دوستان عزیز. اینجا پهلوان قرقیز کمر رقیب را مستحکم دارد و بدن صایب می شود. برای اولو دوران رو ببینید، هر روز هم دوران باید
در اینجا سر وقت با گذاری نمایند. حالت تکرار رو میبینیم. اوه، طریق سر آماده است. طریق سر آماده است در گشتن جدا. این حالت خانسا که مکه میکنم شاید نکنم بدون در گشتن ملی تاجیکی این نظرات چگونه حیات داران بگذاری نمایند. حالت میتواند برای سلامتی ورزشکاران آسیب کلان رساند و از این حالت باید همیشه چون پهلوانی که با سر میاد یا نفری که قصداً به سر میاره رقیب را باید از نبرد آزاد شود. در گیلمه رقم 2 بعد این واخونه تیاری بیند نماینده جمهوری تاجیکستان شایف سیدالدین و نماینده کویت محمد مبارزه پهلوانان ادامه دارد. اینجا تلاش‌های نوبتی اولو در مقابل امرسانه ختم زیادتر نشود. آگاهی پهلوان مغول را نشان میدهند. پهلوانان تا 60 کیلو ادامه نبرد میکنند. پهلوان مغول امرسانه ختم بر مقابل رقیب قرغیزش اولو. حالا تلاش‌های آنها ادامه دارند و نبرد برای برآمدن به قسمت نوبتی خیلی پرشور و شوق است. نماینده جمهوری تاجیکستان سرور عبدالشکورov و نماینده جمهوری تاجیکستان مسلمبek karimov. عرصه میروند با همه آیند. میان همدیگر میدارند و پهلوان قرغیز اولو در گیلمه رقم 2 بعد این واخونه تیاری بیند نماینده جمهوری تاجیکستان شایف سیدالدین و نماینده کویت محمدی هر دو یک آگاهی دارند ولی یک بدن را امرسان ختم پهلوان مغول به دست آورده است و او قدمی از رقیب قرغیزش است. این رقابت ادامه دارد.
و نبرد باز هم با شور و شوق ادامه می‌یابد. مبارزه ادامه می‌یابد دوستان عزیز در وزن تا 60 کیلو و نبرد پهلوانان 60 کیلو. الله جو کمتر از 1 دقیقه دیگر از نبرد آنها باقی مانده است و ارسنا ختم توکتاگول اولو این پهلوان مغول پهلوی نوبتی رو هم یک بدن داشت و با یک پهلوی دیگر کار میکند. ثانیه های آخر نیست پشت سرمشان وقت به انجام میرسد و امرسنه ختم مغولستان پهلوانش دست بالا می شود. انا اکنون دوستان عزیز نبرد خیلی خوب اینجا شروع می شود. سرور عبدالشکروف پهلوانانی یک تک سفید پوشیده بر مقابل مسلم شاه کریموف نبرد تا 60 کیلو. مسلم شاه کریموف پهلوانی بود که قهرمان جهانی گشتنی سامبو خنتک رو شکست داد و بعد دور دویم آمد. حالا در دور دویم رو سرور عبدالشکروف استقبال میگیرد و نبرد میان پهلوانان ادامه دارد. پهلوانان مسلم بیگ چند نوبتی که میخواست نشند ولی رقیب رو نگذاشت برای نشستن.
دست رها کردن و از گریبان داشتن اینجا میان دو پهلوان ما ادامه دارد. هر دو پهلوان تجربه دارند، هم سرور عبدالشکروف و هم مسلمبek کریموف. تلاش میان پهلوانان ادامه دارد. هجوم پهلوانان از هر دو جانب. حالا سرور با مسلمبek کریموف قریب که برابر گشتن میگیرند. گشتن برابر میان پهلوانان تا 60 کیلو است، میان سرور عبدالشکروف و رقیبی و مسلمبek کریموف. مسلمبek در دور اول حالی گشتن میگرفت بر مقابل قهرمان جهان، حالی یک بدن رو هم شایسته شد. این پهلوان یک تک سبز پوشیده و گشتن ادامه دارد. آنها با هم می آیند و مبارزه میان این جفت با شور و شوق ادامه دارد. اوه بدن باشد یا بله بدن نوبتی برای این پهلوان یک تک سبز مسلمبek کریموف. مسلمبek اکنون بسیار اکثرا پهلوان ما رو در وزن تا 60 کیلو در دوره های خود اول بین خود گشتن ماندند. و در وزن تا 60 کیلو ادامه نبرد ها است. پهلوان یک تک سبز چند ثانیه دیگر اکنون برای مسلمبek کریموف باقی مانده بود و او پیروز شد.
سبز کیلو اون خیلی خوب از این خود پهلوانان میگیرن مثل توی اول
باقی است. گستان میبرد. ماند هستند. در آن نزدیک آگاهی را حیراندش پیش داره. زرافشانی
Isomzoy Ajmal. Oyakdagi safed namoyandai Jumhuriy O'zbekiston Sanjar Saidqulov. Oyakdagi sabz namoyandai Jumhuriy Tojikiston Mehrzod Sufiyev. فقط یک اتر دائما درست. در گلیم رقم 2 دعوت کرده می شود Olimpiyat nasibi namoyandai Jumhuriy Tojikiston Mehrzod Sufiyev.
меравем дӯстони азиз ба тамошои набарди паҳлавони эронӣ муҳаммад барема бар муқобили рақиби муғулаш Хатам Амарсана. муҳаммад пироҳани сафед ба бар кардааст ва рақиби ӯ Хатам бошад. муғул паҳлавон бо як таги сабз куштин мегирад. инҷо лоти часпиш миёни ҷуфт шуд ва дар ҳол паҳлавон аслан паҳлавонони муғул аз ҷиҳати физика бисёр пурқувват ҳастанд. паҳлавони эронӣ порсол дар ҳамин мусобиқоти байналмилалии гӯштини миллии тоҷики гӯштингирӣ ҳунари шоиста нишон дода буд. қадди баланди паҳлавони эронӣ шояд дар ин ҷо имтиёзи бештар диҳад барои ӯ барои мубориза кардан ва рақиби ӯ қад пасттар аз паҳлавони муғул аз ҷиҳати қаду қомат ва дар ин ҷо аз ҷиҳати қадди баланд шояд ҳамун сари китф намо бубинед ин ҷо Хатам бисёр пурқувват аст. Хатам бисёр паҳлавони пурқувват аст аз ҷиҳати физика нисбат ба паҳлавони эронӣ. на чанд навбате ки ин ҷо муҳаммад мехоҳад ки ду тараф нешинад, вале бенатиҷа аст. Хатам аз ин ҳаракатҳои бохабар аст ва бисёр ҷаҳд дорад. инҷо талошҳои паҳлавонон аз ҳарду ҷониб зиёд мешавад барои такун додан, чун сараввал мураббӣ мегӯяд такун биде ва баъдан иҷро кун, аммо барои такун додан бояд қувва лозим аст, вале паҳлавонони муғул бисёр такун доданашон кори мушкил аст, баръакси онҳо такун медиҳанд. خب ببینید در اینجا خیلی روش عجیب بود از جانب ختم. دیده درک نکن. این هنر ختم بود که مغول پهلوان رقیب را چنان زد که کس باور هم نمیکرد، ولی ما باوری داشتیم چون تکون دادن با این روش نمیشود. ختم با پیش می رود پهلوان مغول
акнун аз ҳамон гӯштуини ҷудо маълум буд ки муғулҳо чӣ гуна гӯштин мегиранд. меравем ба тамошои партофти зебои хатами муғул паҳлавон. бобинед аҷаб шаҳри дилорост душанбе, хаёлам зеби дунёст душанбе. шояд ин суханон шеърҳо васф шуданд замоне ки шаҳри дилоро душанбе хаёл буд. ҳоло ин хаёл ба воқеият мубаддал ёфтааст. дар асл душанбе на он мисраҳое ки хаёла мисли дунё ва дар асл душанбе ба мисли ҳамон нигини ҷаҳон маҳсуб мешавад ки имрӯз истиқбол аз гӯштини миллии тоҷикӣ мегирад. хеле олӣ. барости ҳамин баландгӯякое ки назди мода аст ба шарҳи мо каме халал мерасонанд. вагарна мисраҳои зебои шаҳри душанберо бисёр ҳам васф аз шаҳри душанбе мекардем. дар ин ҷо пай ҳам ҳар як варзишкар эълон мешавад, ҳам довари марказ, ҳам довари канорӣ, ҳам лозим шавад боз чанд шахси мутасадди ва дуру дароз меравад. хуб, гӯштин миёни муслимбек каримов паҳлавони яктак сафед пӯшидае ки қаҳрамони ҷаҳони гӯштини самборо шикаст дод бо ҳақдод гулов пешкаш мешавад. аз ин хотир мо маҷбур мешавем то равии майдон таваққуф кунад то мо боз сухан гӯем, барое ки бовар кунед мушкил аст ҳам шунидан ва ҳам гуфтан. акнун ин ҷуфт дӯстони азиз миёни ҳам омаданд. бубинед паҳлавон яктак сафед пӯшида муслимбек каримов аст. паҳлавонест ки чун боло қайд кардем ки қаҳрамони ҷаҳони гӯштини самборо шикаст дод. рақиби акмалиддин каримови қисмати финалие ки доимо буд мубориза мебарад бо ҳақдод гулов, паҳлавоне ки ӯ ҳам шоиста аст онараш. бовар кунед ду паҳлавони пурқувват дар ин ҷо афтиданд дар вазни то 60 кило. ду паҳлавоне ки мебоист инҳо бо рақибони хориҷӣ мубориза мебурданд. хеле олӣ мубориза мебаранд ҳарду. бисёр ҳам шоиста ҳастанд барои баромадани қисматҳои мебада ва онҳо якбора бо ҳам бо мехӯранд. ҳарчанд ки дар давраҳои аввал гулов як пирӯзӣ дорад ва каримов бошад бо ду пирӯзӣ дар ин ҷо пеш меравад. ҳақдод гулов барои ҳақиқат расидан ба ӯ сари китф мехост кунад. талабгори ҳақ аст. мо баъзан ҳолат ҳақам бегона мешавад. рақиб ҳам муслимбек каримов ҳам хуб аст. ҳоло бо гузашти камтар аз қисмати аввали вақти асосӣ миёни набарди каримов ва гулов фақат як огоҳӣ аст барои гулов тамом. дигар баробарӣ аст ҳунарнамои
بعدی وفری تیوری بیرندازیان وزنی کام 70 کیلوگرم. نماینده جمهوری ویتنام لی دوستان و نماینده جمهوری تاجیکستان رحمی خدایوف سلمان. عقدات عقدات گلوف در اینجا میخواست که حرکت نماید و چون شیوهی و همون است. دو پهلوان پرقوت از هنر یکدیگر آشنا هستند و مشکل است برآمد است دو پهلوان پرقوت در وقت اساسی. باور کنید اصلا این پهلوانانی هستند که هر دو شایسته هستند، هر دو مردم میشناسند. هم مسلم بیگ کریموف و حقداد گلوف را در از یک دقیقه دیگر نبرد پهلوانان اینجا ادامه می‌یابد. چند ثانیه دیگر یک آگاهی شاید عقداد گلوف را از میدان بیرون سازد و با پیروزی کریموف مسلم بیگ جمع شود. و یک آگاهی دوما می‌یابد دوستان عزیز و اولین امتیاز در قسمت های نیمانی های وزن تا 60 کیلو دوستان عزیز حالا گلوف با کریموف مبارزه دارد. یک آگاهی آن را به دوره علاوگی برد. دو پهلوان پرقوت همیشه چنین هستند، دو رو دراز گشتین میگیرند و داور اینجا فعال کم فعال باید سازد مجبور بشن. پهلوانانی که در اصل هر دو هم شایسته گشتین گرفتن با دیگران هستند. نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان
Muslimbek Karimov. каримов даст боло мешавад ва мунтазири ҷуфти навбатӣ. راستی اشتباه نکردم. مسلمبک کریموف پهلوان سبزپوش این از خوتالان است. تحت راهبری رزق‌الدین رجبوف مشق ورزی میکند و مرزاد صوفیوف تحت راهبری رؤوف حکومت پهلوان باشگاه ورزشی زرافشان ناحیه جبار رسولوف. یکی در بخش 3 دیگری در بخش 4 دانشکده تربیت جسمانی تحصیلی علم دارند و هر دو هم پهلوانی چابک و ماهر و خیلی با استعداد محسوب می‌یابند. مرزاد صوفیوف در رده‌بندی بهترین های جوانان در صدر جدول است در حدود تاجیکستان و مسلمبک کریموف هم در چمپیونات مملکت و اکثر مسابقه ها می‌بینیم که این ورزشگر تا به مرحله های نهایی و جایزه های افتخاری را کسب می‌کند. به همان سگانه بهترین شامل است. در وطن محبوب ما تاجیکستان عزیز بسیار هم این عید اجدادی تنتنه استقبال نوروز با شکوه و نصرت و جلال خاصه تجلیل می‌گردد و خصوصا با برگزاری چهاربینی‌های خیلی سطحی با شکوه. قبلا ورزشگران برای دریافت یک جایزه، یک مکافات عادی ترینه که ارزش خیلی کم داشت، پایافزال یا خلعت یا چیزی دیگری گویم که بسیار هم مبلغ ناچیز رو در بر می‌گرفت. با آهسته آهسته در ای مهر زاد بدن امتیاز ستانید از مسلم کریموف مسلمبک. بله، مسلمبک کریموف امتیاز بدن رو از رقیب خیلی قوی خود ستانید. و در مورد انا همان جایزه های ارزنده سخن گفتیم که امروز قدر و منزلت پهلوانان هم بالا رفت. این کار رو دستاندرکاران ساحه ورزش خیلی خوب به راه ماندن که در تلاش و تکاپوی ورزشگران ببینید که در سطح بین المللی جایزه ها مکافات های عالی که ارزش 130,000 سومانی را دارند تأسیس داده می شود که این قدرشناسی از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان است. از جانب رئیس شهر دوشنبه که پهلوانان ما هم به سمت ورزش های باستانی توجه خاصه کنند و با این وسیله از حساب انعام های عالی و ارزنده تمرین خود را در من بعد هم منتظم بر راه مانند و با این وسیله به
کشورهای دیگر البته حق شرکت را در مسابقه های دیگر پیدا کنند و این وسیله زمینه اساسیش شرفمندی وطن محبوب ما پرافشانی پرچم کشور است. در مبارزه هر دو ورزشگر هم باز نیروسنجی و مسئولیت خیلی خوب به مشاهده می رسد. هر دو پهلوان هم توجه خاصه به نتیجه دلخواه دارند، اما مسلم بیگ کریموف با یک بدن اولو پیش صف است. ای ای ها 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 جوان قشنگی نه چندان سفید پوشی عزیز میدان ورزشگر خوتلان خیلی هم خوب جرأت کرد و موفق شد. آفرین. مبارزه خیلی جالب بود و مسلم بیگ کریموف در حقیقت اینجا هم خیلی هنرش افضلی داشت، خیلی و خیلی. در این وزن مسلم بیگ کریموف ورزشگر دیگر تاجیکستان سزاوار مدال طلا و شاه جایزه گشت. And the gold medal today as a champion got Karimov Muslimbek, the athlete from Tajikistan. Congratulations. همچنین به غالبان دیپلم، مکافات‌های پولی، انعام‌های نوروزی شایسته بین المللی و به ورزشگر غالب کمربند تقدیم کرده می شود. As the winners of today's championship, our athletes got diplomas, medals, and also cash prizes. به مناسبت غلبه پهلوانی وزن 60 کیلوی جمهوری تاجیکستان حالا سرود ملی کشور صدا می دهد. For the winner of today's championship, it's time to play the anthem of the Republic of Tajikistan.
تشکر باری دیگر به پهلوانان موفق وزن تا 60 کیلو. حالا از ورزشگران وزن تا 70 کیلو خواهش میکنیم که برای گرفتن جایزه ها آماده باشند و سرداور مسابقات خسرویار کوروش از جمهوری اسلامی ایران به غالبان تحفه ها را تقدیم میکنند. Ladies and gentlemen, now it's time for awarding ceremony for athletes until 70 kilo, and the representative from Iran will present them their prizes.